পিটি 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 মারন কোন লোক বসে উঠে কি দেত নাই হ্যাঁ এ লোকে চনে খাই লোকে চন মার জন লোক দেখলে মাইজি টকি হ্যাঁ মারন আমার সাকার করে যাইরেলি মারন সিটি আর না দরানি করে মারন দি দিলা এই চিকেন কেনতার চিকেন হলে মারন জাড়া 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 জন প্রকার রেলানি খোকলে পারলানি হ্যাঁ এ বাটে আরে খাম বাটে জিবার আছে ও আমার কাম কাইটা জানাস কি ও কাইটা হো মিস্ত্রি হ্যাঁ মিস্ত্রি কাম হোক ওহো হ্যাঁ হ্যাঁ বাগটাটাকে সিধা বানাইবো সিধাটাকে বাগটা বানাইবো ফকরা দে ফটকা রট কারেলাটাকে সমান বানাইবা লোক মারন খাই বললাস নাকি ও বলে আমার সাকার করে তার পিলাকে এলা খাইটা বলবা ইয়ে না ধরানি সিটি যাই রেলিও মারন সরাসরি বেলার সিটি গোটকি চিকেন না রেলা সমান জলকে একা দেলাই এলে কোন কোন কাম ধরলা বলবি খাম ধরবাটা কি ও ডাবগা গোট ধরলি আছে মেদনাগড় ধরলি আছে কার কার ঘরে হ্যাঁ সে সাকার কর খাই কাই বলবা এলে ও সিটি একা ধরলি আছি হ্যাঁ এলে সে ভোজি খাইবা বেলার কথা কইবি আছে মারন চিকেন গোটকে নাই জল জল রেলা মই আর জন প্রকার জিগলিও মারন বৈশা মন ইয়ে ডঙ্গাই রোকাই দিলা প্রায় এমতি জিগলি বড় সুন্দর রাগি রেলা খাইবা বেলা খাই দিলিও মারন নেবে বেরেক না ধরলানি হ্যাঁ হ্যাঁ মারন নাই তোমার সঙ্গে কথাবার্তা নাই এটা ইয়ে দে সে সাকার আর ফোন করলা আছে এবার আর 3-4টা টোকেন নেবার আছে লেবর হ্যাঁ এ বাটে বন্দরা বুন্দি বসিবি আর ফটাফট কিন ঘরে যাবি আর ইয়ে দে খাদি পিদি কিন ধরবি আর যাবি কাম বাটে নইলে না এ হ্যাঁ আমাকে জানাসবে কিছু নাই বেড়া নাই কেড়া নাই কাম করলে খাইবার নইলে মুলা খাঁদা বললা পরা হ্যাঁ ফটাফট কিন যাবি তা হো ए मनुष्य संगारी पारी ना रे बुबा देखा नहीं आले एकला माइजी टोके बोल मैं केता करबी सकाले बुता काम करी करी मोर हाथ गोर सब सारे गला बे देखा नहीं आले ए मनुष्य उठी करे कौन बाटे उठी गला चले आज आसो बस बुड़ा बंजा टूरा एकला माइजी टोके का हिंसा करसी देखा नी ए रे दीदी काईटा बाबू আজি বড় সুন্দর দিছলা হলি केनता गुन এনতে তো काईटा सुंदर देखबा बाबू मोर टकर छाड़ी जाई छे बुता काम करत करत কাকে রিসায় বাস हमर धनिया के हमर धनिया के ओहो देखा नहीं आल बाबू मोके चिया का हिंसा करछे घरे एकला माइजी टकी मुई केनता बुद्धि करबी ए लोकर हाथे पाते नइला दिन मिसा रांदा बड़ा नहीं किछि नहीं काईटा नहीं एबे रांदा बड़ा ना करला रे केनता करछिबे सकाल उठली अरे सारा बड़ा लिबा पोचा सब साराई देली अरे फोटी टूटी आकाल के नहीं लिया छे एबे गले आइला बोले अरे मोके मोराइसी बे रे बुबा एबे आसो ताकि ना हाया का रांदी खाओ जेंती बुद्धि करो मुई ना जानी बंदा टूरा संगे আর পারি না বাজি র কেনতা বুদ্ধি हेलो आज्ञा आज्ञा ইয়াতে কইলি আছে আজ্ঞা 3টা টক্কা কইলি আছে আর ইয়াতে পারঞ্জি বান্ধবা কাজে ইয়াতে মারন 2টা বেন্ডিয়া বেন্ডিয়া পিলা কইলি আছে খাইটা আজ্ঞা না কুয়া নাইবে মারন 2 দিন গেলাবে বন্দাড়ি গেলা আছে হ্যাঁ 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 মই ফটাফট আইবি और मैं आबी कि ना चिपिस किन लागसी आरी गोट खोड़ेटा पर सीमेंट आनरा फटाफट बनाइबो हाँ मुई मारबी आज्ञा चिंता ना करा बोले हाँ पलास्तर आले 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 रोकलिन ए नंदाई फटाफट देश रे ए फटाफट किन देश काईटा फटाफट किन देश काईटा देवी मारन तू यार खाइटा देवी बोलिस नी देखनी मोर पिंदबा साट आरिया दे आई खाइटा काद भी देखिन जोगाड़ देश मुई फटाफट किन जीबी 3टा टक्का तैयार लिया छे लेबर कौन लगे मगे रांद लेत केनता ना रांदलार मोराइलिस की नहीं केनता है लागुन बासी बात रे लाबे यार सुकुआरे लाब काई देलिस बे तुई हाँ बासी बता सुकुआरे ला खाई करी कर गली काई बंदे गली आकाल के बिली पराठा तुई काई टिकटा की मुई काईटा तकाई भूखे जाऊ आई की काईटा तो तुई ना जानी
एकला माजी टोकी का खाते गिरबी मुई सकाल था नोटी के देखनी कते काम छारा बड़ा लिपा पोछा कते घर दुआर के कते जतनाई भी আছে बाबा रे जतनाऊ मारन बोले से पीला के दे मेदना हॉस्टेले चाडलू আছে पीला रे लारी अधिक रांत के ना पड़ती नहीं ले भोले मी साई पिला हॉस्टेल ती আছে बोलते हेला पिलाक सकलती कि तो कैसे सकलती हैं आई पिलाक सकलती कि तो कैसे सकलती नहीं से कहते यदरे नंदाय मुई गोट खाता सुन लिएटा सत खाता है कि केनता बोलबी आछि काय कथा मुई बोंदाड़ बसी रेली बंद फाली के बंद पाली के हां क्या है लोगन बंद पाली के मुई बोंदाड़ बसी रेली तीनटा माई जी टोकी मत से मन मिसा तीन लोग बस देला आछ अरे फुटुर 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 बोले देला आछ काय डाके येले मुई मिसा निको किना सुन के ना पारली टिया उठ देले मोके देखी किना ओकाई देबाई बोलली मुई बसी करिया का धीरे धीरे रंगसली होय के काय कथा है तेले सेटा कहले सिन हेसी काय कथा बोले आमर जन ये काईटा बोलबाई तोर इ नागेश्वर प्रधान के काय ये काई बोलबाई रे आई आमर हां हमर गांव राई साइड गांव हाय काय नागेश्वर प्रधान हां नागेश्वर प्रधान टोकी काय काय ना तार ना वर्षा हां ये वर्षा काय हां वर्षा की पानी एले नागेश्वर प्रधान टोकी আর তাকর ঘর কাম করলানি সে কাইটা জগুর কাইটা তাকর চাকর পিলা हां जोगुर पिलाई चाकर হ্যাঁ केनता है लागुन এলে তাকর ভিতরে পেরম করা করি এলাইনি পুনি রে केनता हैला বলে বল পাপা এলাইনি পুনি बोल पापा ये लाइनी হ্যাঁ ये बोबर सत्य केनता कार कानले सुनलिस तुई মাঝে টকি মনের কথা তো শুনবাটা আরি মরে গেল কি নাই আলে সেটা তো মুই বাবলিনি মারন সে নাগেশ্বর প্রধান যদি সে পিলাকে জান দেলা সে কথা শুন দেলা বলে সে পিলাকে আর তার বাবাকে বাঁচাইছে কি রে হয় রে সেটা কাবর ধান্দর কথা দেখিনি আরে এই ও কাইরা নাই মুই কই দেবি নইলে খারাপ হই যাইছে ও কাইরা এই তো কেনতা হে বিয়া মরে গেল কি নাই তুই কাই কাজেন্তি কোলারে আছিস না সাংলে আই টকি খারাপ হই যাইছি বল নাই কি নাই हमके काई ना जाई ताकर भीतर काय से बुसांग तो बड़ लकर बड़ कथा সত কথা একা তাকর টন্ড সঙ্গে আর পুরাই নাই নইলে তাकर সঙ্গে টন্ট পুরে পারবিস কি হ্যাঁ নাই সেটা একা যদি জানি দেলা তার বাবা বলে নাই কি সে দুই লোকে না বাঁচাই রে এটা তো বড় বাধা হ্যাঁ সত কথা কাই নাই আমি কার লগে না কো ইয়ে কথা হ্যাঁ সত মোকে তো তুই দেখলি আছিস কি বলবাই কি নাই সত কথা কি আই নাই টাকা তো কইবি চৌকাই দিরা বলতে তুই তো পুটুর নাই তুই মিছা না কো আমি মনুষ পিলা কাকে না কো তোমার মাঝি টকি একান্ন সেকান যাইতে রে हमके সিধা काय ना जाय कय के जीबुबे হ্যাঁ हमके काय ना गला लोकर कर कथा আলে এদে যে মুই ফটাফট কিন কাম বাড় যাবার আছে এদে মোকে এই কাদবিদি না রান্ধলা রে রান্ধ করে দেশ ফটাফট যাবি ना रंदला री का कोन लगर रांधबी इबे तकलीस काय सोई उठी कर मोर केता पुता काम आदे तो ड्रेस पटा सबु के नहीं के राखाली बंदे সেটা কার রবা করলি আছিস सबु के सफा कर लिया छे यार काय करबी ता আলে আজি মুই ফোন করে কই দেবি আজি আসি না এবে বলবি আলে জ তাকর কথা কিন শুনবু তা হ্যাঁ हाले जाई देखुते আলে জ তবে ফটাফট तार के लग जा